Good morning, everyone. Good morning. Okay, so gikulbaan mo po. It's been a while na wala ko kagunit ng microphone since wala na ko na kagawad or nag-survey sa barangay, no? So first, my most humble respect to our Almighty Father for giving us this beautiful and blissful morning. Lord, thank you for always gracing us today. To our selective guests and visitors this morning, we have our school head of Nueva Estrella Elementary School, Mrs. Marilyn Garcia, and to the school head of our Liberty Elementary School, we have Mrs. Maria Jeanette Gintigan, and of course to our Tuburan Elementary School school head, we have Mrs. Zoraida Q. Garcia. To our public school district supervisors, Supervisor Sir Lofranco, Francisco Lofranco, and of course to the member of our barangay councils, headed by our barangay captain, Honorable Oliver H. Isto, together with a member of Barangay Council, to the members of Tuburan Elementary School teaching staff or faculties, to the parents, and to our stakeholder this morning. And of course, di na to kalimutan, to our graduates this morning. Maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag. Okay pa ba ta? Okay pa. Okay, so last year I supposed to be himuot ko nga guest speaker. Iba-iba dyan ko kayo mga conflict kayo sa ako schedule kay dito na ako sa hinungalan na tulog. Na that time ang mga graduation kay murag diligid mada akong kapas. This year, while bed rest ko, gikan maging ko na hospital for na dengue, na bed rest ko for 1 week, I received a message from one of our teacher. Abi na ko, mamamustara si ma'am na ako. Sus, kaya na siya na, Sir, kuha ko ka naman na kino speaker. Mabalik ba natulog ako? Kay, mura mag-feeling well pa ko. So, kanya mura mag-mahikog na ako kay Sister Eprihan ko. Contact na wala niya, mabalik ko ako na lang ginigawatan. Sige, ma'am, ako na lang ginigawatan. So, this morning, I will try my very best to touch your heart, to feel what I felt before when I was your grade. Today, you were absolutely graduate in grade 6 elementary level. So, graduation ceremony is not the end. Nor, dili nimo ang katapusan nga mo school na ka. But this is a beginning of new opportunities and a brighter future. Naglibog ko sa una ko pag-inspire ninyo, no? Kaya ano, di mo kami sila maminaw lang ko. Naghimo ko message gabi as I'm writing my thoughts. Usa man ka oras ug akong basahon. Nya pag istorya ganina ni Ma'am Sheila minako. Sobran, kinahanglan hang dali ra kayo kay gutom na ra ba kaayo. So di juga pwede magdugay-dugay dira istorya nga mapalya katong kinot sa CPG nga usa ka oras ug 15 minutos nga nag-istorya dito ang mga bata ng way up na. Okay. So ako lamang move on. I suppose I have jud, kasi tawag gani? Tamdanan. 10 pages ni siya that ako ni siyang gi-refrain gabi panikamutan ako nga mahimo siya nga 30 minutes niya ano mas sila nga 10 minutes lang. So di na lang ko magdasa ako ang tamdanan to make it short. Okay. Diba? Kaya magbasa ka sa tamdanan might be
Ang time karon alas 11:50, so basig makapaniud tag alas 12:30. Okay, so I have to go to my point this morning. So, our theme for this graduation is henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas, or Generation of Unity, Partners for New Philippines. Now, learners, kaila ba mo ni Jose Rizal? Kinsa man siya? Ha? Siya si? Kinsa uy? Hero ng bayan kuno. Okay. Another one, wala na? So, si Jose Rizal sa siyang ka? Writer. Ha? There is no proclamation nga si Jose Rizal is a national hero. Ha? Writer si Rizal nga nagsuwat og mga maayong magazine, book to awaken the life of Filipino people. Now, kailan naman mo Rizal, no? How about Magellan? Kailan mo Magellan? Kinsa man si Magellan? Ha? A Spanish conqueror from Spain. But absolutely Magellan is a native Portuguese citizen. Pero gitagaan siya og authority sa King of Spain to travel the world. Ug mo na niabot siya diri sa Philippines. Ug napatay siya sa Cebu. Dito. Kinsa man nagpatay niya, me? Lapu-Lapu ba? In the history, there is no term na gipatay si Magellan ni Lapu-Lapu. It was written only that Magellan was killed by one of the native soldier of Lapu-Lapu. Naigo siya diri sa dugan. Kano pa mo kayo ba, no? Okay, so, sir, ano nag-share magkaong story which is aligned to our history? Because we learners, kita usahay makalimot ta kung unsa di ay ang gi-fight sa ato ang country mo. But ato siyang paubsan, ato siyang i-line up adto sa ato ang kinabuhi. Giunsa na to pag-fight sa atong kinabuhi. Giunsa na to pag-fight back to recover sa mga kawadon nga ato ang naaguma. My first thought this morning is thought nga kaisog. Ha? Anong kaisog man? Kung saan nilang kaisog in English, sir? Kaisog is? Kung man eh? Kanang fighter ka. Ha? So, way back in my elementary days, dili siguro jud pareha sa inyong setting arrangement karon o situation. In my elementary days, I suffered too much pain. Nga naman, pag abot na ko dito sa boses, wala taong kuma-honor. Nga naman, in a week, may maka-eskwela kong kaduha or katulong. Because, ikaw ay magbaktas, gikan dito, padong dito sa boses, kunya, agianan pa dyan, anak, puro pa na, diba, mga bato-bato pa na kayo. Kunya, inikabot din mo dito, kaya kinadaganan, mga bright.